سورۃ العمران آیت 103 سے 107 روٹ ورڈس. بِحَبْلِ ہا با لام تفرقوا فا را قاف وَاذْكُرُوا ذال کاف را نعمت نون عین میم اعداء عین دال واو فَأَلَّفَ حمزہ لام فا بِنِعْمَتِہ نون عین میم اخوانا حمزہ خا واو شفا شین فا یا حفرۃ ہا فا را وَأَنقَذَکُم نون قاف ذال تہتدون ہا دال یا یدعون دال عین واو یأمرون حمزہ میم را بالمعروف عین را فا ینہون نون ہا یا المنکر نون کاف را المفلحون فا لام ہا تفرقوا فا را قاف واختلفوا خا لام فا جاء جیم یا حمزہ عذاب عین ذال با عظیم عین ذا میم یوم یا واو میم تبیض با عین ضاد وجوہ واو جیم ہا تسود سین واو دال اسودت سین واو دال وجوہہم واو جیم ہا اکفرتم کاف فا را فذوقوا ذال واو قاف ابیضت با یا ضاد رحمتی را ہا میم خالدون خا لام دال